Happy birthday sa akong misis. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday! Gwapo lang ko dito, ano? Nagkakiranan, marami edad mo. Gira lang Secret. ilan ha? 33! Buyag. Happy birthday. Happy birthday, ate! More birthdays to come! Ano yung parang kita? Ate ko! Hi, ate ko! Papahinga maskot eh. Sige lang. Magtawa. Ayun, anay. Ate ko, happy birthday! Happy birthday, te. Hello. Happy birthday sa akong misis nga gwapa, buutan, masinabtanon. Hansin Orjud ang akong asawa. 33rd. Happy 33rd birthday sa akong misis nga gwapa. Ni-request siya guys nga ipatangtang akong pulong guys. Nakita na akong upaw guys oh. Pinti ng sinawa. Nagkatiguang na yun guys. Ang akong asawa guys 33. Magwang pa akong asawa edad guys. Kaya ako guys 28 pa lang ko. Akong asawa 33 pero matured ko kitaon. Matured kesa ng guys oh. Yung asawa matured yun guys. 28 pa lang akong edad guys. 28 pa lang ako guys ha. Huwag yung kumamakak guys. 28 yun guys. Akong asawa guys 33. Pero akong asawa guys buutan, guwapa yun guys. Happy birthday sa akong misis. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Koniko! Mwah!
Hello guys. Birthday sa akong asawa ron guys. Nga, wala mo ko trabaho. Dito ko sa bukid guys. Nagkuhan na lang ko og kuhan. Kining kuhan ito. Nangita ko og nangka. Oh, jackfruit dahil guys. Jackfruit di dahil nangka. So guys. Kuha na ko dito guys sa bukid guys. Jackfruit guys. Liki siya guys, liki. Humut guys tanan siya guys. Perti ko humuta guys. Mga karami kakilo guys. Mga siguro mga napo siguro na kakilo guys. 10 kilos o 12 kilos sana. Ibig ato ni siya. Saging guys. Saging. Para mantikaan sa akong misis. Mawag ko niya akong kung guys. Akong ikuha niya guys. I-surprise gift. Sa uman nga. Wag good guys. Zero good zero. Kuha siya ako. Pagkabot sa mga asawa guys. Ako itong taplapan ng mata para makakuha siya sa akong surprise gift. Nag-abot niya. Okay guys. Bago. Tuwagon na nasa kwarto. Nagkuhan sa bata ng bantay. Tawagon. Ma! Ma! Gawas agad! Sige na kay... Alisa ba? Dali sa... Dali. Nga naman. Hi! Si Mrs. guys nga birthday ron guys. Ma, mori ganyan akong i-surprise ni mama sa uman nga. Ako may kuhan. Unsa man na? Saging! 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 Saging na kita. Saging na kita na kung ikagil sa'yo. Saging! Bahalag saging basta labing! Bahalag saging basta labing! Tama, tama. Bahalag saging Unsa pa basta man? labing! Labing! Kanino Oh! sa mong giveaway? Lamig man na? Nangka na jackpot! Wow, pinindot ko na guys. Oh, dako kay ako guys. Lamig ni. Mawala kita na kahatag ni Okay na na, okay na na. Wala problema. Bukat na guys. Thank you pa. Sige na na si Dudong sa regalo ni Papa kay Mamo. Love you, Papa. Love you! Among baby guys nga sipat. Butan ni. Sipat. Yan. Yan ni Dudong. 3 months pa guys, 2 months pa guys. Busturya na guys, mutubag na. Okay, thank you pa. Welcome! Ato nang kaunon ugma. Bye guys. Bye! Bye Dudong. Bye na Dudong. Bye-bye! Bye-bye! Salamat sa gift. You're welcome! Bye-bye! 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 Hello mga komiko! From the bottom of our hearts, we want to say thank you to our generous super chatters. Naniniwala kami na ang taong matulungin sa kanila ay huwag kasipala magpapamasa. Diyan para matay mamasa! Please connect to Inday at Kuwait! Simply Ours Tutorials! Baby Mo Channel! Yanam Family Vlogger. Thank you. Thank you! Please connect to CCWS8 LSD TV.
Special shout out to our co-fanatics members. Please connect to Wakoy Kwarta, Simply Alrich Tutorials, or Simply Alrich TV, Handy Hobby or Tautuan Vlog, Vlog, Preserve Moto Vlog, or or Sing Costamiano, Pinay Brazilian Princess, and CCW Westgate. Please connect also to our co-loyal member, no other than Coco Fan TV. Yes! At sa kauna-unahan ding member ng Co-Nations, Kuya, all about Paku. Please connect to their channel guys and they will connect back to you. Mega love shout out to our Aloysian YouTubers, PRS team, and to all our viewers or supporters. God bless you. Huru! We love We love you! Bye! Bombastic, I like your bum, bum, bum.